ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 14 श्लोका 5। स मनुः शतरूपया महिष्या शतरूपया महिष्या। स मनुः शतरूपया महिष्या स मनुः शतरूपया महिष्या। गुणवत्या सुतया च देवहूत्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः भवदीरित नारदोपदिष्टः। समगात् कर्दमम् आगति प्रतीक्षम् समगात् कर्दमम् आगति प्रतीक्षम् समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। स मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या। भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्।